ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम देखा समस्त विषय जो समस्त कहते 2026 विपदर विषय विपद माड़ी आसूची। आज्ञा समस्त कहते जो बहुत लोग भी जो मैंने नकारात्मक वाला जो मैंने नेगेटिव एनर्जी वाला से कहते ये सब किसी नुह ग्रह तरण किसी प्रभाव ना कि जदि आज्ञा ना तो आपण मैंने सब देखुए ग्रह तरण जो 2025 मसीह गला आपणकर जो सप्तग्रह गुट तरण है केवे आज्ञा 2025 मसीहा मार्च मास मधु अमावास्या शनिवार पड़ा 29 तारीख। तेणु तापर आपण देखुए आस्ते आस्ते विश्व आज युद्ध मुआ हो जाऊँगी। यही कथा आज्ञा जदि युद्धर घमाघड़ा जो लगी रही आपंकर रूस यूक्रेन युद्ध देखु अभी आपंकर चाइना ताइवान युद्ध देखु इस्राएल पैलेस्टाइन युद्ध देखु पाकिस्तान इंडिया भितर भी किसी खेपाखेपी होगी लगी ये सब युद्धर वातावरण बढ़ी बढ़ी जाऊँ ना नहीं आज्ञा किंतु समस्ते कहते विश्वयुद्ध हो विश्वयुद्ध हम किंतु अभी मुझे कहीं चैनल माध्यम कहली आपण मानक जे विश्वयुद्ध कौ मैंने अंशग्रहण करेंगे जो मैंने आज कल्की ठाकुर नहीं आलोचना करुँच कल्की नारायण अच्छी कारण आपंकर जो मु पूर्वर एपिसोड कर छाड़ी अच्युतानंद महापुरुषंकर लिखित हिसाब से निराकार विष्णु कहते अच्युतांकर कहते कौन कहते आज्ञा जे बड़ देवड़ पत्थर खसब बड़ देवड़ सब अघटन मान जो देखू से मु मंदिर छाड़ी अन्य आड़े जन्म होती जापर। देखो जगन्नाथ को आम जब विचार कर देखा जगन्नाथ को प्रथम नमस्कार कला कौन कहते आज्ञा हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ कहते मुझे नुह मु जनक निर्देश बसी क्या निर्देश ब्रह्मर निर्देश मु सब कही आसती जिते भी आप देव पूजा करूँ देवी पूजा करूँ जहाँ भी करूँ ब्रह्म हूँ एक से अद्वितीय आ तार इंगित सब किसी चलुची सचराचर जगत ही चलुची। तेणु ब्रह्ममय दुनिया रे आज जो युद्धर घनघटा लगे जाऊँगी से कल्की भितर सारा पृथ्वी आज तार से ब्रह्मर खेला भितर सब पशि जाऊँगी। आपण मैंने देखु अमेरिका जेकोसी अभी जो आसिले अमेरिकार मानवर जो राष्ट्रपति ट्रंप से जो भाई सब व्यवहार करुँच किंतु गोटे दृष्टिकोण देखा गले अभी से जो मैंने अरेस्ट कर नेले विजय जो राष्ट्रपति की कहीं नेले ना से ड्रग्स कारबार करूला वार्निंग दिखाई वार्निंग देला से मानलानी जदि न मानला ये ना बाध्य ताकू देखो आज्ञा सब राक्षस आ देवता भितर युद्ध लगे ये मानव समाज में राक्षस देवता भी अच्छा लेखकार मान जो लिखिं शास्त्रकार मान जो लिखिं समाज को दिग्दर्शन देवा कहीं ड्रग्स गोटे कौन भल जिन कि कारबार कले समाज क्षति होना ना जड़े विरोध कला अवश्य तार ट्रम्पर नीति केतक खराब नीति अच्छी केतक भल नीति अच्छी कारण गोटे मुझे कौन सी पुरुषर सुगुण थी दुर्गुण थी एक सत्यवादी शासन विरोध से हाथ टेकिया जाऊँगी लोक के सपोर्ट कर सपोर्ट करना यहाँ हम निश्चित जिते आप देखु जेकोन युद्ध हो महाभारत युद्ध आम जो विचार कर देखा जा दुर्योधन अन्याय करूला दुर्योधन के बहुत राजा सपोर्ट कले ना युद्ध लड़े ना पांडव मान पाखे के सैन्य लड़े जो भाई क्षेत्र ये आज से भाई क्षेत्र परिस्थिति सृष्टि आप जाऊँगी पृथ्वी तृतीय विश्वयुद्ध देखो द्वितीय विश्वयुद्ध जाइला 1945 मसीहा तो से आमर जन्म नाला कि आम जहाँ कहानी शुणुचु जो हिरोशिमा नागासाकी जो भाई आटम बम पकाला तार जनबसती अभी पर्यंत कौन होती से चिंता करुवे किंतु अभी चिंता कर देखो तृतीय विश्वयुद्ध यदि हुए ताल जदि
परमाणु अस्त्र जो मैंने परमाणु शस्त्रागार सब तैयारी कर रखी से गोटे कई परमाणु कौन देश पर पकाए कौन क्षयक्षति हम ताकि आपण मैंने कल्पना चिंता कर कि से जो परमाणु शक्ति तैयारी होता जमा 500 पावर थिला अबिका तार 3 गुणा 4 गुणार पावर रे परमाणु शक्ति तैयारी कराई खेलटा आज्ञा देखो वैज्ञानिक मान बुद्धि मनरे से कौन मु आत्मा रूप से सर्वघटे थाई मोर तत्व कहीं न जान तेणु से आत्मा रूप से समस्त घटे रही समस्त बुद्धि विवेक ज्ञान अच्छे बढ़े बढ़े रखिकी अभिषेक तैयारी कर रखे तुम मैंने अन्याय अधर्म अत्याचार कर बढ़ी बढ़ी चल तेणु सी युद्धर घनाघटा युद्धर छूटा गुंठा चली अभी देखो मुझे कहूँ ता नुह कारण मो ठाकुर निर्देश हिसाब से मुझे कहूँ अभी जो मैंने सब कल्की ठाकुर नहीं कहते ये युद्धर घनाघटा को बंद करें कि प्रश्न से आउ कथा हूँ कौन आज्ञा देश देश भितर युद्ध लगी लगी रही कि समस्ते कहते तृतीय आपण मैंने मीडिया देखुवे तृतीय विश्वयुद्ध हो तृतीय विश्वयुद्ध चाबी एपर्यंत खोला है हम विश्वयुद्ध किंतु विचार चली कारण सब भगवान विचार थाए से आगे कि लोक सद्बुद्धि दिए सदरास्ता देखाए से सदरास्तार जब मैंने परिवर्तन हो गले ताले से किसी संभाली दब आ जब परिवर्तन ना बाध्य सी छाड़देव केमती आज्ञा उदाहरण स्वरूप मुझे कहूँ दुर्योधन को 5 खंड पड़ा मागे गले भगवान कृष्ण से 5 खंड पड़ा दे था द्वितीय कौन होता कि था तेणु सी मानिलानी न मानवर विद्या निश्चित है जो भाई क्षेत्र अभी देश विदेश भितर से भाई क्षेत्र से सृष्टि हो सृष्टि युद्ध निश्चित हम किंतु तार समय सापेक्ष अभिज्ञा बाकी अच्छी किंतु 2026 मसीह आप देखुवे ये वर्ष बहुत विपद माड़ी आस पृथ्वी की कौन विपद माड़ी आसो ना आपण मैंने जो युद्धर घनाघटा भितर जेकोसी परमाणु अस्त्र प्रयोग करना कहीं जो शस्त्रागार मानकर सब जो परीक्षा निरीक्षा चली समुद्र उत्क्षिप्त हम आ निश्चित हम कारण मुझे कही आसी प्रकृति रूप देवी टिके टेंडर देखा ट्रेलर देखा पूरा फिल्म से पकईनी पूरा फिल्म पकईब कारण जो से पूरा फिल्म पकईब किसी देश नष्ट हम आउ कि रे ये हम ब्रह्मर खेला लीला भितर चलो कल्कीर लीला भितर चलो कारण ये हूँ निश्चित आपण मैंने देखिए बहुत बहुत शीघ्र परिवर्तन हो पृथ्वी ए वर्ष आप जो भाई ठंडा अनुभव कर साधारणतः ओडिशा रे खरा दिन आसूची खरा दिन आप देखिए सूर्य ताप केते जो मैंने मुझे कहीं कहली सूर्य विषय ना सूर्य को किए पूजा करुच्ची आमर हिंदू शास्त्र हिसाब से सूर्य को किसी लोग पूजा कर सूर्य को देवता बोली मानुंट वैज्ञानिक मैंने सूर्य को मानुंट से मानुना से कहते गोटे अग्निपिंड ठीक है आज्ञा आम कथार मानिलु सी हूँ गोटे अग्निपिंड गोटे अग्नि दीटा अग्निकणा दीटा अग्निकणार संघर्ष से सब सृष्टि होती अग्निकण आसला कौट अग्निपिंड आसला कौट जो उल्कापिंड तैयारी कर उल्कापिंड आसला कौट ताकू जो कहीं कर्ता अच्छी कला वाला अच्छी ना नहीं आज्ञा तेणु ये सब कथा जब जी चिंताधारा करुव सी जापर कौन घटुची कौन ना कर्ता जड़े कहीं अच्छी आ सी सब इंगित समस्त चलाऊ सी कहूँ मुझे करुची निजे कराऊँ कराऊ थाए मुझे मरिनी अन्य कहीं ना मुझे कराऊ थाए कि माया भी जो सी निजे रचना कर माया को सी भी निजे आसला पर भी निजे जापर कारण मुझे गोटे उदाहरण स्वरूप कहूँ भगवान रामचंद्र कौन जापे मु स्वयं विष्णुकर अंश बोली कि सी विष्णुकर अंश सी परम ब्रह्मकर अंश कारण माया से कहते मो माया मत अगोचर कहाँ जान सुर नर मो माया मत ही अगोचर रहे सुर नर कौन जापर कि जापर तेणु समस्त मोर विनीत अनुरोध ये जो आसूची समय 2026 मसीहा
ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ରହିବେ କିଛି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟ ପିଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାର ତ କିଛି ଆତ୍ମା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି, ଅଗ୍ନି ହଉ, ବାୟୁ ହଉ, ଜଳ ହଉ, ମାଟି ହଉ, ତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁୟାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଳ ପାଇଁ ତାକୁ ବି, ଜଳ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁଧୁରିଯିବ ସମାଜ ତାହେଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ। ନହେଲେ କଳିର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ 5,500 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲାବାର ଅଛି। ସେଇ 5,500ରେ ସେ ସରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ସରିଯିବ ସେଠି ପ୍ରଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କାରଣ ସତ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଇକି ତ୍ରେତୟା ଆସିଛି, ତ୍ରେତୟାର ପ୍ରଳୟ ହେଇକି ଦ୍ୱାପର ଆସିଛି। କିଛି ଅଂଶ ରହିବ, ସବୁ କ'ଣ ବିହନଟା କ'ଣ ସବୁ ପଳେଇବ କି ଆଜ୍ଞା? ବିହନଟା ରହିବା କଥା ରହିବ। ସେଇ ବିହନକୁ ପୁଣି ବଢ଼ି 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 ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୃଥିବୀକି। ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଘଟା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଯିବ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଯିବ, ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ହେବ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବହୁତ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହିଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସର୍ବଗ୍ରହ ରୂପରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ସର୍ବଗ୍ରହ ରୂପରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। କାରଣ ନବଗ୍ରହର ଅଧିପତି ଆପଣ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ, ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତମେ ଆହୁରି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି, ମଙ୍ଗଳକୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି, ଶନିକି ଯାଉଛ କାହିଁକି, ଶୁକ୍ରକୁ ଯାଉଛ କାହିଁକି, ବୃହସ୍ପତି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କଲା? ଏମାନେ ତ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ତମରି କଥାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରି ଚାଲୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସଦୃଶ ଅଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ଯଦି ତାକୁ ନ ମାନିବେ, ଅବମାନନା କରିବେ, ତାର ରୂପ ସେ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବହୁତ ବିପଦ 2026 ମସିହା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଯଦି ଅଙ୍କରେ କଷିବାକୁ ଯିବ 2026 6 2 8 2 10, ଆଉ 10 ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ହେଉଛି କ୍ଷତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ହେଇକି ଆସୁଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ମୋର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରି କଲୁ। କଳ୍କି ଅଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ନେଇକି କଳ୍କି ଯିଏ ଅଛି ସେ ତାର ରହିବ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଅଣାୟକାର ବ୍ରହ୍ମ, ତା ଅଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବ, ସେ କଳ୍କି ଲୀଳା କରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯେ କଳ୍କି କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବ ନାହିଁ କି ତାର ମାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର ଯୁଗ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବାରୁ କଂସର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଲା ପରେ ବଂଶ ନିପାତର ଦୋଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ବଂଶ ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ବଂଶନାଶର ଦୋଷ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ପରେ ସତ୍ୟ ଗଲା, ତ୍ରେତୟା ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଗଲା, ପୁଣି କଳିରେ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ଆସିଥିବ, ସେ ତାର ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତେ ଆସିଲେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ କଳି ଯୁଗର ଲାଷ୍ଟ ଯୁଗରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ହେବେ। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପଳାଇବ, ଅନନ୍ତ କଳି ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବନି, ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ସେଟା ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେଇକି ଚାଲିବ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖାଗଲେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତା ପୁରଟା ଛାଡ଼ୁଥିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁର ଅଛି,
ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ଯେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାୱାର ଶକ୍ତି ଦେହରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବିନା ପାୱାରରେ ଖାଲି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି? ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କର୍ତ୍ତା ଆହୁରି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆମର ଏଇ 46 ପଟରେ ବ୍ରହ୍ମର ନିରୂପଣ ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବଳାସନ ବୃକ୍ଷ ସୁଜାନ ସର୍ପ, ତାର ମଧ୍ୟକଟରେ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ, ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଚତୁର୍ ଅକ୍ଷର ରଖିଛି। ସେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଯାଇ କୋଉଠି ଆମେ ଯଦି ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖିକି ଆସିବା, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଯାଇକି ଆକାଶ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯାଇଛି। ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ବସାନରେ ଆପଣ ବସେଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାକୁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପିଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ବସାଣ ବିଧି ସବୁ କହି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଥରେ ବି ଆଜି କହିଦେଉଛି। ଓଙ୍କାର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଭୂତ ଆତ୍ମାରବତୀ ଭୂମି ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ଗୁହ ଦ୍ୱାର ବସନ୍ତି। ଭୁବ ଲୋକରେ ରତି ଦଳ ଷଡ଼ ଦଳେ ପ୍ରମାଣ ସୁହ ଲୋକେ ବସନ୍ତି ଦେଇ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣ। ଏ ମହଲୋକ ହୃଦ କନ୍ଦରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳେ ରୋ ବାସବା କୃଷ୍ଣ କିଶୋରୀ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜନ ଜଗତପତି ନାସାରେ ତପଆ ଚରନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମୂରତି। ସତ୍ୟ ବସନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରେ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଧ୍ୟାଇ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଉଗ୍ରତାରା ତୋତେ କହିଲି ପେଇ। ତସ୍ୱର ଋତୁ ପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଜ୍ୟୋତି ଣିୟ ଭର୍ଗ ଦେବୀ ରଚିଲେ ଜ୍ଞାନେ ମୀନ ଖେଳାନ୍ତି। ଶୋଧି ମଇ ଧିଅ ଶଶକୁ ମୁଖ ମଣ୍ଡଳେ ଧାଇ ପରରବ ବେନେ ଶବ୍ଦକୁ ନାସା ଚକ୍ଷୁରେ ନେଇ। ଉନ୍ନ ପରେ ଦୟା ବଦକୁ ବେନି କର୍ଣ୍ଣରେ ଥୋଇ ଆପୋ ଜ୍ୟୋତି ରସା ମୃତକୁ ଚୂଡ଼ା ଚଣ୍ଡିକା କହି। ଏ ହଂସ ଚତୁରାକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜୀବ ନିରତେ ଧାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ये जो गायत्री बसान आप देखिले सत्य बसंती ज्ञान नेत्रे। सत्यटा किए आपण मैंने पृथ्वी अभी सत्य बोली गोटे देखुए सूर्य गोटे सत्य आम देखुं। सूर्य दैनिक सकाल उदय हो चंद्र को देखुं संध्या चंद्र उदय हो। सूर्य आ चंद्र दुईटी नेत्र होती ठाकुर। तेणु सत्य बसंती ज्ञान नेत्रे ध्रुव मंडल धाई। ध्रुव मंडल सूर्य उपर मंडल जो तारा तारा अच्छा सूर्य ठार बहुत दूर से आ बहुत गुण बड़। तापर रोज कौटी ब्रह्मपुर। तेणु सी ब्रह्मपुर पर्यंत जो लोक गति कर सी कल्किंगर अंश हो निश्चित आप शुणिले। तेणु ये सब विषय ज्ञान जो ब्रह्मांड सेमती चली पिंडरे जहाँ ब्रह्मांड था। तेणु पिंडरे मिले देखी सारा पर ये जो तत्व जो जानी सी जाऊँ ब्रह्मांड में कौन घटिया पाई जाऊँ हम ना ना आज्ञा भूल कहली कि। तेणु ये कथा को आपण मैंने बहुत चिंता कर विचार करेंगे। जो मैंने कल्की नारायण विभ्रांतिकर तथ्य दौरान विपद माड़ी आसबार विपद तो आसो विपद को एम तैयारी तुम विपद पर तैयारी कर वैज्ञानिक मैंने तैयारी कर समुद्रटा कौन नवार प्रकृति रूपा देवी भितर कि से रही प्रकृतिर गत आ पंचभूत शरीर पंचभूत सृष्टि क्षिति आप तेज वायु भूम व्योम तो आज्ञा शून्य रहा। आप बोलते जल रहा तेज बोलते सूर्य रहा वायु बोलते पवन रहा क्षिति बोलते माटी रहा। ये सब नहीं से सृष्टि तैयारी करती है सब नहीं शरीर तैयारी करती मनुष्य शरीर तैयारी करती से जड़े हूँ ईश्वर कर्ता सृष्टिर कर्ता से हूँ ब्रह्ममय दुनिया ब्रह्म पुरुष आ सी तार लीला कर सब लीला कर तेणु आप विनीत अनुरोध ए बहुत शांत हो रही तार से ध्यान ध्यान करती ब्रह्म को तार किसी आप अंश बहुत पुण्य पाइबे।